Hi! It's me, Boy Palaboy! Finally, nanamigli karon sa Nabunturan! Kay pangita namang cheeky monkeys. And finally, nakita na gid siya. Narasa kong likod ang monkey. Monkey 1, monkey 2, 3. Tura ang mother monkey. Si father monkey. Tura nanago sila. Tara, let's explore the place! Yes! Alright! Grabe ka init! Finally, nanadjud mi diri sa Bad Nancy. Ay, dito sa kanya na hindi monkey. Hello sir, welcome. Good afternoon. Nanadjud may hapon. Saan tayo dito? Yan tayo sa may monkey. Oo, sige, para makakain sa vlog. Mag-gorilla burger sir. And then bad monkey burger. Or mas kuhan ako ang isa-isa mong mag-bad monkey burger sir. And then itry nyo yung fresh made na avocado juice. Perfect. Yes. So, Wala mong wings? Wala? wala. Bad monkey burger ta. Bad monkey burger sir. I love the wings eh. The garden salad. Ay, garden salad ma'am. Hey, chicken. Wala akong chicken. Wala dyan. Instead of chicken ma'am, recommend na po ang wakari chop po. What's that? Pork chop, that's already good for 2 to 3 monkeys na lang sir. Ay, no, sige. And it comes with garden salad na. Sige So, na, sige. Travel all the way here from Tagum just to... welcome po, welcome. So, sa lang order on. Bad monkey. Bad monkey sa each ta. Monkey. niya. Wakari na i-pork. Mama, lagi itong gamay akong giipon nga dalan. Sila man ang dili gusto ako, okay na sa kuha ang dili sa kakan. Walang problema. Alam ko na naman yan. Uy, naay naglutaw. Ayan po, so finally, na-discuss na jud namo. Nakatake na jud may order, may right. Back to you later. Ayan na po, finally, we have our avocado juice. Sabi ni Kuya, fresh daw ito. As in, fresh na fresh. Sing fresh ko. Joke lang. Atang tilawan. Bakit ganyan? Lami siya. Lasa din siya na avocado. Try ko din yun. Unsa na? We have a history together. Hindi siya maklaro. Hindi siya maglaro. Gusto na yung luwa. Ano? Ay ma'am, available na din ang wings. Nagkabot na. Everyday nag-market yun may everyday. Monkey wings. Fresh. Oh, perfect. So, available na dyan ang monkey wings ingon si Kuya. Alright. So amazing. So, mag-wait kami around 15 to 20 minutes daw. Alright. Ang sa'yo mong masulti, Doke. We're so happy. Dili sa'yo nga. We're so monkey happy. Happy monkey. Oh man. We're so monkey happy. So, sir, sige na lang siya TV diri. Oh my God. Lahira dyan sa monkey. Lahira dyan sa bad monkey. Look at that girl. That is the real bad monkey. Tata. Ayan na, gina-prepare na among monkey burger. Almost done. Gina-shake na ang fries. Ayan na. Hello. Ito din gabi, gusto na akong mag-gorilla burger. Okay na yung shrimp. Wow. Chicken na kami. Alright. Alright, finally after 15 minutes, na siya namang mga foods. Lami kaayo. Kasi mong masulti, Day. Lami ang fries. Ikaw, Dok, eh. Happy monkey. Mabalik pa ka dire. Yeah, pork. Ako, dili na kumahawa. Mga may right, na dyan among gi-order na pork steak. So yummy with butter and garden salad. Salis. Bam-bam lang ng bam-bam. Curry chop. The chicken. I'm waiting for the chicken.
Hala. Grabe kalami sa ilang foods. My God. Oh my G, another bucket of food na food. My God, kalami. Assorted flavors of chicken. Kalami. Simple life, simple meal, simple friends. Alright. Simple meal, ha? Bongga. People faceless. Yeah, may right. After 30 minutes, nahurto dyan na maglambos among order na Lamiiii. Kaya ng mga bucket of foods. Oh my God. Huwag maasa na punta, Dok. Diring yapon. Time na lang po. Alright. Uy, Duke! Only here in Bad Monkeys sa Nabunturan. Sulit kaayo. Hi. Uy, alas! Ay, ato mo diri sa Bad Monkeys Gastro Pub, we are supporting local talents as Yes. well as local products. We are inviting you to eat fresh without MSG, guaranteed. Lami ang pagkaon diri. Alright. Ang sa inyong masulti, guys. Lami! Alright. It's me, Boy Palaboy. Sorry mo diri sa Bad Monkeys. Alright.